Welcome to my back channel teman-teman. Hari ini kita akan melakukan penebangan pohon raksasa teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Dan pohonnya udah mau roboh teman-teman, kita gas. Kurang bawah re. Wah, sesep. Up. Ke bawah mesinnya. Bablaskeun wae, Sep. Bablaskeun nyepet. Sep, bablaskeun. Bablaskeun. Aman.
Yuk. Woi, mancing. Terima kasih sudah menonton teman-teman video hari ini, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu.